لنا يا غفور. Lalu Allah kembali bertanya kepada para malaikatnya, apa yang mereka minta, yaitu orang-orang yang hadir dalam majelis itu semuanya. Lalu malaikat bertanya, mereka semua meminta surga ya Allah, dan berlindung dari api nerakamu. Ya. Dan itulah seharusnya orang-orang yang hadir dalam majelis ini, puncak dari permintaannya adalah meminta ridho Allah dan meminta surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia itu meminta untuk berlindung daripada murka Allah dan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beliau mengajukan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lalu Allah bertanya kembali, mereka meminta surga, apakah mereka pernah melihat surga? Lalu mereka bertanya kembali, dijawab, mereka belum pernah melihat surga ya Allah. Lalu bagaimana kalau melihat surga? Niscaya mereka akan semakin ingin dan semakin rindu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua belum pernah melihat surga. Kata beliau, karena dalam surga itu apa-apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam hati manusia. Dan semoga kita tergolong orang-orang ahli surga, kata beliau semuanya. Dan apa? Mereka berlindung dari apa? Mereka berlindung dari api neraka ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka itu sampai mereka berlindung ke neraka? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Niscaya mereka akan semakin menjauhi dan semakin takut kepada api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung memberikan kesaksian di hadapan para malaikatnya. Ushidukum ya malaikati, aku bersaksi kepada kalian wahai para malaikatku, bahwa mereka semua yang hadir di dalam majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu itu telah aku ampuni semua dosa-dosa mereka semuanya. يقول ملك من الملائكة يا رب إلا فلان، أو يخصص أحد من الحاضرين رجال أو نساء، رضوان أو لكن الله أعلم، إلا فلان لم يأتي للذكر، إنما أتى لحاجة، إيش يبغى؟ يمكن يحضر مجلس علم، مجلس ذكر، يحضر مواطن، ممكن يحصله بعدين. sepeda motor. Paham? Nanti mungkin dihasil haji بعدين عمرة. أجل هي ممكن عمرة يحصل عمرة، لكن للذكر لا، ما في ذكر. sepeda motor بس ما في ذكر. هذا sepeda motor وذكر مرة. paham? sepeda motor paham? إن شاء الله كله sepeda motor. هذا حديث تشبيه، هذا يسوي كله تغطي sepeda motor لكن يبغى مغفرة. هذا sepeda motor ما يبي. الله غفور، الله رحيم، الله كريم. لا sepeda motor dunia فانية، باقيات ولا فانيات sepeda motor؟ ها؟ فانيات. أنا حصلنا sepeda motor حيث كبير هو motor. هذا فانيات كمان. أقول هذا تعطيني أعطي سبيل الموتور أعطي سيارة، لأنه هي ما حد يعطي طيارة. فاهم؟ صلوا على محمد. إلا فلان يا قال الملك، إلا فلان رجل خطاء كثير الخطأ، لم يأتي للذكر إنما أتى لحاجة. الجواب وله قد غفرته، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، من حضر مع مرحومين رحمه الله، من حضر مع مغفورين غفر له الله، من حضر مع مكرمين أكرمه الله. اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. Lalu malaikat itu berkata, kecuali fulan ya Allah, karena dia datang bukan untuk hadir majelis zikir karena mempunyai hajat. Ya mungkin yang hadir di sini ini, kata Habib, yang datang ada karena hajat, kepengin dapat sepeda motor, kepengin umroh, ya. Tetapi lihat bagaimana firman Allah setelahnya, dan dia juga yang berniat seperti itu. Selama dia masih mau duduk di dalam majlis zikir, aku ampuni semuanya. Lalu beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala, humul qaum la yasqu bihim jalisu, mereka adalah sebuah kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersamanya. Karena orang
Orang yang duduk bersama makfur, orang yang diampuni Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang duduk dengan orang yang dirahmati Allah, maka dia akan mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, niscaya dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin in aradna an na'rif man huwa aktsarun nasi maghfiratan wa rahmah fi ayyi majlis kana. Man huwa aktsaruhum rahmah? Man huwa aktsaruhum maghfirah? Qala ahlul ilmi man kana aktsaruhum i'tirafan bid-dhanbi wa inkisaran li mawlah wa shu'uran bi annahu aktsaruhum dhanba fa huwa aktsaruhum maghfirah. Nah, يقول Imam Al-Busiri dalam Al-Burdah, Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha tati ala hasabil isyani bil bisami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. فهم معنى البيت لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم. فهم؟ نعم. مكان هذا مكان، رحمة هذا مكان، ما في مكان. رحمة ربي عطاء. صلوا على محمد. يقسم الله الرحمة للعباد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. رحمة ربي حين ينزلها قال الإمام البوزيري تأتي على حسب العصيان في القسم. أنت تشعر أنك أكثر من في المجلس ذنبا، اخرج وأنت أكثر من في المجلس مغفرة. لعل رحمة ربي حين يقسمها، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على محمد. Tetapi kalau kita ingin mengetahui siapakah di antara kita orang yang paling banyak bagian pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah merekalah orang ahli ilmu. Orang yang paling merasa bahwa dia adalah orang yang paling banyak dosanya, orang yang paling banyak hinanya, dan orang yang paling rendah di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri dalam qasidah burdanya, la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membagikannya kepada orang lain, ta'ti ala hasabil isyan, datang dengan kadar dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Ya, bil kisah di dalam pembagiannya. Jadi ketika seseorang itu semakin banyak dia merasa dosa yang dia lakukan ketika dia hadir di dalam majlis, maka dia akan mendapatkan semakin banyak pula pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia itu merasa bahwa dia adalah orang yang paling hina di dalam majlis, maka dia akan mendapatkan bagian rahmat yang paling banyak pula dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, bahwa orang-orang yang mempunyai rahmat, kasih sayang di dalam hatinya, maka dialah orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmatilah, maka kasih sayanglah kalian kepada orang-orang yang ada di dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita pula. Karena man la yarham la yurham, barang siapa orang yang tidak mempunyai rahmat di dalam hatinya, maka dia tidak akan mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. نختم جلستنا ومجلسنا بوصايا أهمها أعظمها تقوى الله. وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وثمرتها الجنة وأزلفت الجنة للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
وتقوى الله هي وصية الله العظيم هذا اليوم الحداد في وصيته بالتقوى عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وقال تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي ثم يعلم أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته بالعقبى ذنوب الندامة عليكم بتقوى الله. Mari dan kita akan tutup majelis kita malam hari ini dengan wasiat. Wasiat yang pertama adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah wasiat untuk orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah kami wasiatkan kepada orang-orang penerima kitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, alaika bittaqwallah fi sirri wal alan, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah di dalam kesendirian kalian, baik di dalam halayak umum, dan hati kalian bersihkan dari semua hal-hal yang mengotorinya dan semua penyakit yang ada di dalam hati itu. Karena takwa itu seperti yang dikatakan oleh tadi, yang dikatakan oleh takwa adalah takwa ilahul alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena itu adalah izzun, kemuliaan, hirzun merupakan benteng ya, fid dunya, di dalam dunia, wal marja'i, tempat kembali kita, fiha ghina darain, di dalam ketakwaan itu ada kekayaan di dunia sampai di akhirat. Wastamsik biha, pegang teguhlah takwa itu, tanal ma tastahihi wa tadda'i, maka kalian akan mendapatkan semua apa yang kalian minta hanya dengan satu kunci, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wasiat yang umum untuk kita semuanya. Wa alaikum bil iqamus shalah wa adaiha fi awqatiha wal hadaru min ihmaliha fi buyutikum ma'a ahli buyutikum, li'annahu warada annahu tanzilu fi kulli yawmin ala qati' as-salah 1000 la'nah. فإذا وجد اثنين لا يصلون في البيت فتنزل على كل أهل هذا البيت كل يوم 2000 لعنة، ولو كانوا ثلاثة تنزل على أهل هذا البيت كل يوم 3000 لعنة. كلما كثر قطاع الصلاة في البيوت كلما نزلت عليهم اللعنة من الله، نعوذ بالله. Dan wasiat yang kedua adalah untuk menjaga sholat kalian, jangan sampai ditinggal sholatnya. Khususnya ingatkan apabila kalian ada di rumah bersama keluarga-keluarga kalian, diingatkan untuk selalu sholat, karena telah datang riwayat ya bahwa orang yang meninggalkan sholat maka baginya 1000 laknat. Satu sholat, apabila dalam satu hari 2 sholat dia tinggalkan bagi anggota keluarganya, maka akan 2000 laknat. Apabila 3 sholat 3000 laknat. Karena itu hati-hatilah, jangan sampai kalian tinggalkan sholat kalian. والله أمرنا أن نقوم بها وأن نأمر بها أهل بيوتنا كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأمر أهل البيت الإنسان لأهل بيته بتقوى الله وبأداء الصلاة، أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف نقي أنفسنا وأهل بيوتنا عن النار؟ أن نأتي لهم بسيارة من البيت جديد نعطي له ونأتي بالملابس الفاخرة يقيهم هذا من النار؟ لا يقيهم من النار إلا تقوى الله. لابد أن نأمرهم بقيام الصلاة وأداء الواجبات، خاصة النساء. perempuan, paham perempuan? هذا يحتاج إلى وصية خاصة تذكرون أن هذا أمانة. النساء هن أمانة عند الرجال، فاتقوا الله في النساء إنهن أمانات عندكم. فاهم أمانات؟ ما فاهم؟ ما فاهم؟ صل على محمد. Ya, kita harus memerintahkan keluarga-keluarga kita ya untuk selalu menjaga sholatnya, jangan sampai ditinggal sholatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha.
perintahkan keluarga kalian untuk sholat dan bersabarlah kalian untuk memerintahkan sholat kepada keluarga kalian. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, karena kami tidak pernah minta rezeki. Kami yang akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang menjaga sholatnya, wal akibah, dan akhirat nanti bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dari istri dan anak-anak kita, untuk kita selalu perintahkan ke dalam sholat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa menjaga mereka dari api neraka? Dengan rumah yang bagus, dengan mobil yang bagus, dengan memberikan harta-harta. Itu tidak menjaga mereka dari api neraka. Tetapi yang bisa menjaga mereka dari api neraka hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkan mereka untuk selalu sholat. Karena di dalam neraka itu alaiha malaikatun ghiladun sidad, ada malaikat yang dia itu keras. Mereka itu selalu nurut apa yang diberitakan Allah, siap untuk menghukum kita semuanya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat di dalam keluarganya. Wal nisa allati la yantabihna min al-awamir yakun ala hal ghaflah wa wuqu' fi al-maharim, wa khasatan kama qulna bil ams kashf al-awrat aw al-ghibah. تفكهنا الغيبة، جلسنا تكلمنا على الناس. الغيبة من المعاصي التي أمرنا أن نتجنبها. يقول الله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة حرام، النميمة حرام، النظر بشهوة حرام، الزنا حرام، الربا حرام، ترك الصلاة حرام، تأخير عن وقتها حرام. فهم حرام؟ ما حرام، ليش حرام؟ فذكرنا لكم هذا كله. انتبه، اتق الله وابتعد عن الحرام، اتق المحارم تكون أعبد الناس. هكذا قال سيدنا محمد. Lupa tadi, ada yang ketinggalan sedikit terjemahnya, bahwa kita ini disuruh khusus perhatian khususnya kepada perempuan, kepada para wanita. Ya, para wanita, seperti apa yang disampaikan ya, Allah bisa. Ya, jagalah perempuan itu, karena dia adalah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya, khususnya untuk menjaga mereka dalam sholatnya. Ya, sholat yang pertama. Yang kedua, mereka sekarang ini ketika duduk merupakan menjadi buah bagi mulut mereka untuk gibah. Apa namanya gibah ini? Berkata jelek kepada orang-orang lain, berkata jelek kepada orang-orang lain. Ini adalah sesuatu yang haram, jangan sampai dilakukan gibah, gitu ya. Juga mereka ini sekarang yang ada bersama kita ini, kebiasaan mereka adalah kasful aurat, membuka auratnya. Ini amanat bagi kita, jangan sampai dibiarkan perempuan-perempuan kita ini membuka aurat, karena itu adalah amanat kita semuanya. Dan menjaga semua perempuan-perempuan kita untuk selalu dia itu benar di dalam peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا علمنا أن من الوصايا التي ينبغي لنا أن نحرص عليها ما ذكرنا سابقا، والحذر من الربا. مصيبة يحلق بالمسلمين، تحضر مجلس تعليم، مجلس علم، لكن في رصيد بالبنك في ربا موجود. أعوذ بالله، هذا يحاربه الله. قال أهل العلم: لم يعلن الله بالحرب إلا لاثنين: المتعاطي للربا والمعادي للأولياء. أما المتعاطي للربا بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا. ناس كثير ما أردنا إلا الربا، يسمع كلام الله لكن ما يطيع، سمعنا وعصينا. هؤلاء الله توعدهم بعذاب عظيم وبلعنة من عنده. قال: فإن لم تفعلوا وبحرب من عنده، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما هو حرب بوليس عالمين، انتربول، هذا حرب الله، ما في انتربول. انتربول هذا في الدنيا بالأرض. فاهم انتربول؟ بوليس عالمي يعني انتربول، هذا بوليس الله. الله يحارب وإن يذهب يعني يروح أي أرض ليس أرض الله، أي محل ليس لله.
أين يذهب هذا من الله؟ أين يفر من الله؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآخر الثاني المعادي للأولياء جاء في الحديث القدسي عن سيدنا محمد عن ربه قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث صحيح، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن يتعاطى الربا ويعاد الأولياء فقد فتح له بابان من الحرب من الله له، نعوذ بالله. وإن كان عنده واحد يحب الأولياء لكن يتعاطى الربا له باب حرب من الله يحاربه. كيف يأتي هذا حرب الله؟ يأتي بمصيبة، ببراء، بيجي مصاب، أمراض معدية، أولاده، بلاء، هم، غم، حزن، كرب، مصائب، يعيش في قلق، ما في نوم إلا بالمخدرات، يأكل حبوب حتى ينام، ما يرتاح، لأنه الله يحاربه. فاحذروا من الربا أنه مصيبة الأمة الذي حصلت في الأمة الربا، فهو من عظيم ما يقع فيه الناس مما يغضب الله عز وجل. صلوا على محمد. Tadi ada yang telah juga, hati-hati semua maksiat. Melihat dengan syahwat itu maksiat, zina itu maksiat, yang meninggalkan sholat ya. Terus beliau berwasiat, hati-hatilah kalian dengan riba, menggandakan uang, menaruh uang dan mengambil bunganya di dalam bank atau pinjam dengan bank kredit yang keliling di mana-mana ya, untuk jadi modal dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum pernah mengumumkan perang kepada hambanya kecuali orang yang berbuat maksiat dengan dua maksiat, yaitu pertama adalah pemakan harta riba, dan yang kedua adalah orang yang memusuhi para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan harta-harta kalian itu yang berbau daripada riba. Wa in lam taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya, ya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka siap-siaplah kalian untuk berperang. Nah, ini berperang masalahnya kata beliau bukan dengan polisi, bukan dengan tentara. Siapa yang jadi musuh kita? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Yang menjadi masalah di zaman sekarang ini, orang sholat, orang puasa, tetapi dia tetap tidak mau meninggalkan uang ribanya. Nah, ini musibah bagi dia. Maka hati-hati ya. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih katanya. Maka siap-siap untuk berperang ya, dengan Allah dan Rasulnya. Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah orang yang memusuhi para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena datang dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man ada di waliyan faqad adatuhu lil harbi. Barang siapa orang ya yang menjadikan aku musuh ya, wali-waliku itu sebagai musuhnya, maka dia telah benar-benar telah mengumumkan untuk perang kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sama Allah, siapa yang bisa menang? Nah, karena itu hati-hati. Dua perkara ini yang Allah mengumumkan, maka dia benar-benar telah memerangi Allah, yaitu pertama riba, dan yang kedua adalah memusuhi para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وصيتنا أيضا بالاستقبال ربيع الأول قدام شهر صلاة استقبال ربيع الأول بالتوبة النصوح وبكثرة الصلاة على سيدنا محمد، وهي من أعظم ما يتقرب إلى الله في كثرة من العبادة في كثرة الصلاة على محمد، لأن الله أمرنا بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على محمد. Dan wasiat kami juga untuk menyambut datangnya bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah dengan taubat nasuh, taubat dari semua dosa-dosa kita. Dan yang kedua adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Rasul SAW.
yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya, maka bersolawatlah kalian dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah wasiat untuk menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. البارحة أعطيناكم صلاة على النبي أو قبل البارحة الذي في مجلس مفتاح السرور الحبيب علي بن حسن العطاس. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. الحبيب علي بن حسن العطاس الله رب يشفى من الناس خاصة آخر الزمان، قال تكرم ليلة الجمعة ويومها 1000 مرة. أوصيكم بها مرة أخرى. الأخ رفيق بارك الله فيه رقي علي رضا يكتب هذه الصلاة ينشرونها بين الحاضرين، ونضيف لهم هذه الليلة صلاة الحبيب علي بن محمد ويقال إنها أعطاه إياه الشيخ الحبيب بكر بن عبد الله العباس بصلاة الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. زادها بعضهم على آله وصحبه ومن والاه. هذه صلاة الفاتحة كيف حبسي نوصيكم بقراءتها في البقر عبد العباس، فأخبروا منها في هذه الأيام وعلى الأخوان ينشرونها بينكم. صلاة الفاتحة وصلاة الحبيب علي بن حسن العباس، وصيغ الصلاة النبي كثيرة وهي الواردة من أعظمها الصلاة الإبراهيمية. إن شاء الله نقراها وإياكم مع التحيات في آخر المجلس. هذه الصلوات لا أكثر منها في هذه الأيام والليالي استقبالا لشهر الأول بعد التوبة الصادقة النصوح. Lalu kami kemarin atau 2 hari yang lalu juga berwasiat untuk berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Khususnya adalah wasiat salawat yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang bunyinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim wa adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat ini barakallahu pada guru-guru kita ini Habib Rafiq dan Habib Ali kami perintahkan untuk menulis dan untuk disebarkan bagi seluruh yang hadir dan untuk diamalkan, khususnya pada malam Jumat dan hari Jumatnya dibaca 1000 kali. Malam Jumat sampai Jumatnya akhir itu dibaca 1000 kali. Ini sangat mujarab untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti kita semuanya untuk dibaca. Ya, pada hari-hari yang lainnya bebas terserah sesuai dengan semangat. Dan juga sholawat Al-Fatih katanya. Ya, yang diajarkan oleh imam kita Al-Habib Muhammad, ya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, yang bunyinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dalam riwayat yang lainnya. Dan sholawat banyak kata beliau. Dan yang paling mulia adalah sholawat Ibrahimi yang kita baca di dalam sholat kita, yang nanti insyaallah akan kita baca di akhir majlis kita. الاهتمام بالسنة وإحياء السنن التي هي الناس في غفلة عنها. في كثير من السنن تسمى السنن المهجورة. السنن المهجورة كثير من الناس لا يهتم بها. فلو جعلنا منها مثال، هذا الولد المبارك الآن يحمل سواك. اسمه من ولدك يعني؟ ابنك ما شاء الله. هذا اسمه من؟ قم. الناس تقول ما عندك من السواك. هذا يحمل، ما هذا اسمه؟ كلهم هذا هو ما الذي عندك. ما هذا ما هذا كلهم asal. Ayo katakan, apa ini namanya? Siwak. Nah semua apa namanya? Sunnah. Apakah ini sunnah? Sunnah man? Sunnahnya siapa? Sayyidina. Sunnah Sayyidina. Sunnah mahjurah atau sunnah masyhurah. Ini sunnah yang ditinggal.